Welcome to my YouTube channel, and today we're playing Minecraft. Piki siya na Minecraft, guys. Kay pobre me. So let's go. This is my world. Then ako katanawon with survival. Let's go, guys. Whee! First, imo kakita kay ang giant furnace. Imo kakita ang giant furnace. Yeah, giant furnace. Giant furnace. What's the difference? What's the difference? Ako ning balay. So, balay. Ting kaning sunog-sunog kay meteor. Meteor na siya ni Arena. Arena siya na. Ay, Arena. 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 Or Arena. Arena. Ari ka tong away-away. Bitaw away-away. Diri ka mag-away. Yes, sir. Wait. But, suludi ka. Help me. Dayon. Napatay. 9/11. Lo. Daday ko'y alaga ni. Pangalan Haps na wala siya. Lo. Dagan man to diri ah. Na base na invisible ra sila. Kani akong manasakyanan ting parke. Asa man to? Bala na. Meow. Okay. Asa? Oh. Guys, I'm stuck. Dendere o McDonald's. Lingko din ta. Fried chicken, french fries, burger, and spaghetti. Magkaon sa ta, guys. Adto sa ta sa giant chest. Giant chest. Go. Dagan. Kay na ang sudan dito. Dagan kay ko nag-build dire. What? Oh my god. Tabang! Ay, kanin masira ko control. Asa man to? Wait lang, guys, nara. Dere akong balay sa akong migo. Migo. Dere ang balay. Dere ang tree house. Tree house. Balay sa akong migo sa una. Balay sa akong migo sa una. Tree house. Tsada kayang tree house. Nara akong ender portal.
Ako jud chada-chada. Gani akong shooting area na ko'y aro ako igo dira. Mara ko ya build. Ay naapa. Nara ang parkour area. Himo ko ito para practice. Practice kong parkour. Practice. Ano? Practice. Agay. Baksak. Napay isa-isa. Ang pinakatsada pagyapon kay ang roller coaster. Kung gusto kag XP kay di ka kay himo dire. So gamit kag roller coaster para kakuha kag XP. Daot na. Okay, let's go. Oh, racing. Oh, di siya kabot oh. Kakita nimo ang daghan builder sa roller coaster. Napasa tubig, yes sir. Ano man to? Tak California. Ano man to? California. Direk kag kuha XP. Direk. Kaigon So that's it guys. Let's sabak ko din. So that's it guys. Thank you for watching and don't forget to comment unsa kung dula on. Peace out. Bye.